The world, and I live in Indonesia. It's the best diving in the world. When I go to Bali, where they're all Hindus, they're worshiping statues. That's not as serious as the doctrine of the Trinity. The Trinity is a very serious problem, my friends. That's not as serious. Penyembahan ilah yang esa, sama seperti Yahudi. Bahkan beliau juga menyinggung tuduhan Kristen terhadap Islam bahwa Islam menyembah dewa bulan. Justru Rabi Yahudi menegaskan itu sangat tidak benar. So Christianity definitely falls into the area of idolatry. It cannot be that the Christian Bible is true and the Jewish scriptures are false. That can't be. No Christian would disagree with what I just said unless you happen to be Marcion. 2nd century thing. Forget about that. But the key is that the Christian Bible depends on. Jangankan masuk ke agama Oten, mendatangi bahkan memuji dengan lisan rumah ibadah Oten saja ternyata dilarang dalam keimanan Yahudi. Saya juga baru tahu. Saya juga penasaran apakah Yahudi juga melarang. Ya, dalam keimanan Yahudi juga dilarang mendatangi rumah ibadah Muslim atau masjid. Ini dia. How you do that? I'm going to give you 5 words in the English language. They have to be all at the same time. Surrender, submission, obedience, sincerity, and peace. Do you want those things in your life? Yes, sir. I do too. Be in peace with it. This word in Arabic is one. It's 5 words in English. You know what the word is in Arabic? No. Islam. Islam. Really? That's the word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Fakta Islam TV, ada 3 kelompok umat beragama di dunia ini yang saling keterkaitan karena memang memiliki akar sejarah yang terkait, yaitu Yahudi, Kristen, dan Muslim. Nah, dalam kitab Muslim juga meriwayatkan secara singkat tentang nabi-nabi terdahulu dan kitab-kitab terdahulu di kalangan Bani Israel. Nah, di Kristen yang kita tahu, kitab perjanjian lama yang ada di mereka itu adalah kitab Yahudi, yaitu yang biasa disebut dengan Tanakh atau Torah. Nah, sedangkan Muslim mengimani bahwa Allah pernah menurunkan Taurat, Zabur, Injil kepada Nabi Bani Israel. Tapi Muslim tidak mengimani kitab yang dipegang Yahudi maupun Kristiani hari ini adalah 100% firman Tuhan Sang Pencipta. Tidak mengimani kitab mereka hari ini adalah sama seperti kitab Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa alaihissalam di masanya. Itu sikap Muslim terhadap kitab yang ada sekarang. Nah, kalau Muslim dan Kristiani kita udah biasa berdebat, melakukan perbandingan lintas keyakinan, doktrin teologis yang seperti apa, udah saling tahu lah kita ya. Tapi bagaimana dengan Rabi Yahudi memandang kedua kelompok keyakinan yang berbeda ini dengan mereka, yaitu Kristen dan Islam? Ini menarik saya kira. Nah, karena kita bisa jadi Anda tidak tahu fenomena ini, bahkan bisa jadi nanti akan berbeda 360 derajat dari apa yang Anda pikirkan selama ini. Nah, namun sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe di channel Fakta Islam TV di bawah layar video ini. Bismillah, barakallah. Semoga menjadi amal kebaikan, membantu menebar dakwah Islam, menghadapi anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Untuk itu, channel Fakta Islam ini ada. Baik sahabat, kita lanjut. Nah, selama ini kalau kita berbicara Bani Israel, saudara kita, kaum Oten kan suka banget itu ngebela, memuji Israel, umat yang dipilih oleh Elohim, katanya mereka bangga banget ya. Seolah-olah menjadi bagian dari bangsa Israel itu sendiri. Nah, kita paham, kita maklum ya, karena memang Yesus yang mereka tuhankan kan dari Bani Israel, memiliki garis silsilah keturunan Yakub dari atau Israel ya.
Yakub ini nama lainnya adalah Israel. Nah, beliau adalah putra dari Ishak bin Abraham atau Ibrahim kalau dalam Islam. Nah, makanya mereka seolah-olah bagian dari Israel itu sendiri. Bangga banget ya, kaum yang diberkati Elohim, kaum yang terpilih. Begitu doktrinnya kan gitu ya. Muslim juga sebenarnya paham soal itu ya. Ada bangsa yang diistimewakan sebenarnya. Karena di kitab Muslim juga dijelaskan kok ya, berapa banyak nabi yang diutus kepada Bani Israel. Tapi bagaimana nasibnya coba? Termasuk Yesus, gimana nasibnya? Ditolak, diteror, bahkan diperlakukan tidak manusiawi. Saya sebut tidak manusiawi karena memang manusia kan. Kalau dibilang tidak Tuhani nanti dikira Tuhan. Ya, dalam keyakinan saya. Tapi saya yakin Anda akan memiliki perspektif yang berbeda setelah menyimak video ini. Dan ini adalah cuplikan video dari perdebatan antara pendeta Kristen Dr. Craig Evans versus Rabi Yahudi Tovia Singer yang sangat ngetop bagi yang pegiat kajian lintas agama di Indonesia. Tentu sudah akrab dengan nama beliau, Rabi Tovia Singer. Udah dikenal. Ya, kalau belum kenalan silakan kenalan. Oke, perdebatan ini diselenggarakan di Universitas Kristen di Houston, Texas, Amerika Serikat sekitar 3 tahun lalu, sebenarnya sudah cukup lama. Ini kami kutip dari HCM Indonesia. Nah, mudah-mudahan bisa mencerahkan. Nah, sahabat, ini dia pandangan dan sikap Yahudi terhadap doktrin Tritunggal kekristenan. Unassailable. Listen carefully, very carefully. And that is, the Jewish Bible Tanakh can be the Word of God. And the New Testament could be false. That's just the way it is. It cannot be that the Christian Bible is true and the Jewish scriptures are false. That can't be. No Christian would disagree with what I just said unless you happen to be Marcion. 2nd century thing. Forget about that. But the key is that the Christian Bible depends on us, on the Jewish scriptures. And therefore, if you want to sleep tonight with a peace and know that you worship the God of Israel, you got to look at scripture, the Hebrew Bible. And that's what we look at. And what we do is we use the Jewish scriptures as a measuring tool. Why is it called a canon? It's a reed. It's by which every claim can be measured. That's what we're looking for. So therefore, we have nothing personal against Paul, against anybody, Jesus. It's not a problem. The question, every claim that's made, what we do is we simply measure the veracity of that claim against the Jewish scriptures. And it's a very serious matter. It's not just about a Messiah. Christians typically, traditionally believe in the doctrine of the Trinity. You know what that means? This long enduring theological belief. You know what that means? You know how serious, if you're wrong about that Jesus is the second person of the Trinity? You know how serious that is? If you look at the 10 Commandments, what does the 10 Commandments say? I am the Lord your God who took you out of Egypt. What does the next verse say? Do you know the world's the next verse is not don't worship statues. The next verse is worse than worshiping statues. And that is, Lo yihi lecha Elohim acher al ponai. What does that mean? Verse 3 of chapter 20 Exodus. It means you shall have no other gods, Lo yihi lecha Elohim acherim. But there's 2 more words at the end. Al ponai. What does al ponai mean? What does it mean? On my face. What do you need? Al-Panai. Because said, this is worse than statues. That comes next. Al-Panai is L'Rabbis, is coming to tell us that don't you dare think you're going to recognize God and have another God with me. That's the most odious thing. That's worse than worshiping a statue. I'm a diver. I'm a master scuba diver. I have logged well over 1,200 dives all over the world, and I live in Indonesia. It's the best diving in the world. When I go to Bali, where they're all Hindus, they're worshiping statues. That's not as serious as the doctrine of the Trinity. The Trinity is a very serious problem, my friends. That's not as serious as the doctrine of the Trinity. The Trinity is a very serious problem, my friends. Why is it so problematic? Because the Christian really believes that in the Father. The Christian believes in the Father. But he worships a man as God. Hashem says, don't do that. Why is that so? Why is that so? To the Jew is willing to give his life for this. Why? It's very simple.
Ternyata cinta Oten dengan kaum Israel atau Yahudi tidak berbalas, sahabat ya. Lebih tepatnya cinta bertepuk sebelah tangan lah ya. Karena ternyata yang namanya Yahudi, yang namanya kaum pewaris kitab Taurat atau Tanakh, justru sangat ogah, bahkan alergi dengan doktrin-doktrin teologi ala Oten. Yahudi notabene Judaism ternyata sangat keras dan jengkel terhadap Oten. Ya, saking jengkelnya sampai Rabbi Yahudi tadi, Pak Rabbi Yahudi Tovia Singer, sampai gebrak meja. Waduh, intonasinya juga sangat keras tadi ya. Jadi menurut beliau malah ya, Tritunggal itu divonis sebagai kejahatan, dosa yang sangat serius, melebihi menyembah patung. Coba ya, ini bukan kata saya loh, bukan kata saya, tapi kata Rabbi Yahudi Pak Tovia Singer. Ya, saya hanya mengutip. Jadi jangan protes ke saya, tapi protes ke Rabbi Yahudi. Nah, sahabat, kalau tadi Rabbi Yahudi menilai Kristen, doktrin Tritunggal Kristen seperti tadi, begitu keras ya. Nah, sekarang coba kita bandingkan bagaimana sikap Rabbi Yahudi yang juga Pak masih Tovia Singer ini terhadap Islam. Jadi masih Rabbi yang sama, masih tokoh yang sama menyikapi Islam. Ya. Jadi di sini ada dalam dalam acara tanya jawab secara live online ya. Ada seorang wanita bertanya lewat media online, apakah Yahudi ya atau Judais menilai musyrik terhadap Kristen dan Islam? Nah, itu inti pertanyaannya. Nah, ini menurut saya pertanyaan luar biasa. Jadi yang bertanya ini ternyata wanita Yahudi juga. Yahudi bertanya bagaimana sikap Rabbi tentang Kristen dan Islam ya. Nah, ini tentu bikin penasaran. Bagaimana sih sikap Rabbi Yahudi kalau tadi terhadap Kristen, terhadap teologi Tritunggal Kristen sudah disampaikan kegeramannya. Tapi bagaimana terhadap Islam? Apakah sama seperti ketika dia geram terhadap Yahudi? Mari kita lihat, mari kita simak seperti apa sikap dan pendapat Rabbi Yahudi Tovia Singer. Ini dia. First rabbi that I could listen to. Does the rabbi really believe that Christianity and Islam are idolatry? Rabbi, can you hear a question okay? Yes, I sure can. The question is what is the status of Christianity and Islam in the eyes of God and the Jewish faith? They're very, very different. The question was specifically idolatry. I'm going to answer that question in that narrow sense. Christianity is complete idolatry. Christianity is complete idolatry. Now, when I say Christianity, to be clear, there are some Christian denominations, and there are probably over 1,000 Christian denominations. Christianity is by far the most variegated religion in the world. The majority of Christians in the world, the vast majority of the Christian world, worship a man as a god of a distinct person from the Father. That's the majority of Christians in the world, the vast majority of the Christian world, worship a man as a god of a distinct person from the Father. That's very important. And they believe in what is called the doctrine of the Trinity, which was a self-inflicted wound which the church brought upon itself, a wound from which they never recovered. So therefore, Christianity is absolute idolatry because, and in fact, in many ways, it's the worst form of idolatry, because Christians genuinely worship the God, the Father. They worship the Father as a God, as the creator of the universe,
But in addition to him, they worship Jesus. Now, it's very important. Almost all Trinitarians worship Jesus as a distinct person from the Father. So that means they have a husband, God, but they have on the side somebody else who they pray through, who they pray to. And therefore it's complete idolatry. It's worse in that sense than just worshiping stones and trees and so on, because those who just worship idols and so on, they don't worship a father. They're not married to the Father. So therefore, that's why if you look at the Ten Commandments, the sin of this kind of what's called a partnership of God and someone with God is a commandment which the Torah warns us even before worshiping stones. The Ten Commandments in Exodus 20 begin, I am the Lord your God who took you out of Egypt from the house of bondage. Lo yihye lecha Elohim achem al panai. You shall have no other gods upon my face. And this is what Elijah was facing in 1 Kings 18. Jews who they worship Baal. But it's very clear they also worship God, the God of Israel. They worship both. And Elijah asked them, how long are you going to try to have both? This is the worst thing. So, so Christianity definitely falls into the area of idolatry, utterly and completely. And the Jew, in fact, is called upon to give his or her life rather than convert to Christianity. Which... Yang jelas banget ya, bagaimana sikap Rabi Yahudi atau Yahudi pada umumnya terhadap keyakinan tetangga sebelah kita. Bukan kata saya ini, tetapi kata Rabi Yahudi Tovia Singer. Nah sekarang coba lihat bagaimana sikap beliau ini terhadap Islam. Coba kita simak. Many thousands of Jews did throughout history. Islam has a very unique status, and again, this is an area of idolatry, in that the Islam is definitely not idolatry. Muslims worship one God, absolutely worship one God. There are Christians who make claims about Islam that they worship moon gods. That's absolute nonsense. Muslims worship one God. They're very clear about that in Surah 2, 163. It's very clearly outlined in the Quran that there is no else, just one God. And therefore, Islam has a unique status in that they are not idol worshippers at all. They worship one God. That doesn't mean Judaism and Islam are the same, but there are enormous differences in Jewish law. A Jew is not allowed to even walk into a church. A Jew, let's say, who's visiting Italy and wants to just walk into a church just to maybe admire its architecture or to see its flying buttresses, it's absolutely forbidden to even compliment it. You're not allowed to even talk about it. Lo yishama al picha, the Torah says. A Jew can't enter a Trinitarian church. Ini sangat menarik. Sikap Yahudi terhadap Islam sebaliknya dari sikap terhadap Kristen. Katanya Muslim bukan musyrik, Islam bukan agama musyrik. Islam mengajarkan penyembahan Tuhan yang esa. Ya. Penyembahan ilah yang esa. Sama seperti Yahudi. Bahkan beliau juga menyinggung tuduhan Kristen terhadap Islam bahwa Islam menyembah dewa bulan. Justru Rabi Yahudi menegaskan itu sangat tidak benar. Waduh, luar biasa. Rabi Yahudi justru membela Islam. Laoten bela-belain Yahudi seolah-olah Yahudi bagian dari mereka. Ternyata Yahudi justru sangat ogah terhadap Oten. Jangankan masuk ke agama Oten, mendatangi bahkan memuji dengan lisan rumah ibadah Oten saja ternyata dilarang dalam keimanan Yahudi. Saya juga baru tahu. Memuji kemegahan bangunannya, mendatangi di situ, itu ternyata juga dilarang dalam keimanan Yahudi. Wah, luar biasa. Nah, sekarang saya juga penasaran apakah Yahudi juga melarang
Ya, dalam keimanan Yahudi juga dilarang mendatangi rumah ibadah Muslim atau masjid. Ini dia. A Jew can ask a mosque, would you mind if, when you're not using the mosque, if we can use it to pray morning prayers? Can we borrow your mosque? Can we pray? And we're absolutely permitted to, because it's not a place of idolatry. They worship one God. Again, and while Muslims believe that Jesus is the Messiah and the prophet, they don't, and he was born of a virgin, they don't believe. In fact, they consider it completely outrageous and odious to worship any prophet as God. And just believing that Jesus' mother never went to bed with anyone isn't the particular sin. You want to believe that somebody's mother never went to bed with anyone, that's not idolatry. Nah, ternyata Yahudi bisa beribadah di masjid atau rumah ibadahnya Muslim. Kenapa? Karena dalam keyakinan mereka bahwa Islam dan tempat ibadah Muslim bukan tempat penyembahan berhala. Artinya, dalam keyakinan Yahudi, Rob, Ilah, Tuhan, Sang Pencipta, yang diimani oleh Muslim adalah sama dengan yang diimani oleh Yahudi. Sebab kalau berbeda, tidak mungkin Yahudi mau beribadah di rumah ibadah Muslim atau masjid. Kalau terhadap rumah ibadah Kristen, jangankan mendatangi, mengatakan yang baik, memuji saja, itu tidak boleh, dilarang dalam ajaran Yahudi. Tetapi terhadap Islam justru sebaliknya, mereka bisa masuk, bisa beribadah, bisa menyembah ilah yang sama seperti yang diajarkan oleh Muslim di rumah ibadah Muslim. Allahu Akbar. Nah, jadi cukup jelas ya sahabat. Ya, sekali lagi ini hanya sekedar informasi kepada saudaraku sesama Muslim, biar paham seperti apa sikap Yahudi terhadap Islam, dan biar paham seperti apa sikapnya terhadap keyakinan tetangga sebelah kita. Oke, nah ini lagi penegasan berikutnya dari tokoh Yahudi yang lain. Coba kita dengarkan. Le nom dans la Torah toujours évoque l'essence. Le nom, c'est ce que tu es. C'est pas, on parle pas de nom donné arbitrairement. On parle maintenant de nom que Dieu donne. Dieu appelle une chose parce qu'elle est. Il appelle une chose parce qu'elle est et il met son nom dedans. Ça veut dire que ces gens-là, dans leur essence, ils ont Dieu en eux. Et regardez, chose assez remarquable, le seul peuple au monde, la seule ethnie au monde, qui sert le même Dieu que nous. Le Dieu d'Abraham, Dieu unique, éternel, n'ayant ni femme, ni fils, ni petit-fils, ni Saint-Esprit, éternel, sans image, sans représentation, le seul peuple au monde, c'est Ishmaël, l'islam. Tous les autres ont une représentation, ou pas de Dieu du tout, ou plusieurs. Le seul qui sert le même Dieu que nous, le Dieu unique sans forme, elle, c'est eux. Masya Allah. Jadi gitu ya. Ternyata sikap Yahudi terhadap Kristen dan Islam seperti itu. Nah, di sini ada 4 poin inti yang saya bisa jadikan kesimpulan ya dari penjelasan Rabbi Yahudi tadi. Yang pertama, Yahudi ternyata sangat keras penolakannya terhadap ajaran Kristen. Malah Rabbi Taufik Asinger jelas-jelas menegaskan bagi Yahudi lebih baik mati daripada ikut Kristen. Coba, kurang tegas apa coba? Ya. Jadi bagi Yahudi jangankan mengikuti Kristen atau membenarkan, ya, mengunjungi atau memuji kemegahan tiang bangunan peribadatan Kristen aja ternyata dilarang. Nah, jadi ini kalau kita nyebutnya itu garis keras ini, garis keras banget nih, ya. Terus yang kedua, ternyata bagi Yahudi Kristen mengajarkan kemusyrikan. Trinitas dianggap kejahatan, bahkan dosanya lebih besar daripada menyembah patung. Ya, itu yang ditegaskan oleh Rabbi Taufik Asinger tadi.
Nah, ini juga sama dengan sikap muslim. Bagi muslim, kemusyrikan dalam ajaran Islam itu ditempatkan sebagai dosa terbesar, melebihi dosa apapun. Bahkan saking besarnya dosa kemusyrikan, itu satu-satunya dosa yang diancam tidak diampuni oleh Allah. Ya, dosa syirik itu luar biasa. Ya. Jadi menuhankan selain Sang Pencipta itu bapak moyangnya dosa. Mbahnya dosa, rajanya dosa, yaitu menyekutukan atau mengimani, menuhankan Tuhan selain Tuhan yang sebenarnya, yaitu Sang Pencipta. Jadi menuhankan selain Tuhan yang pencipta alam semesta itu suatu keburukan yang luar biasa, ya. Kalau mati dalam keadaan musyrik, tentu udah pasti kontan itu jahanam tempatnya kelak. Ya. Jadi yang masih mengimani ada ilah lain, ada sembahan lain selain Sang Pencipta, itu sudah jelas tempatnya di mana. Ya. Terus yang ketiga, Rabi Yahudi itu menempatkan Islam sebagai ajaran tauhid, mengesahkan Sang Pencipta, tidak menyekutukan Sang Pencipta. Islam bukan agama musyrik. Rabi Yahudi justru membantah siapapun yang menuduh Islam menyembah dewa bulan. Itu sama sekali tuduhan yang salah, ya, sangat tidak benar. Itu sikapnya Rabi Yahudi tadi. Karena Islam tidak mengajarkan penyembahan selain Sang Pencipta. Terbukti Yahudi boleh minta izin menggunakan masjid atau rumah ibadah muslim untuk beribadah bagi Yahudi. Jadi Yahudi tidak alergi, tidak jijik beribadah di rumah ibadah muslim. Kenapa? Karena bagi Yahudi, masjid adalah tempat beribadah menyembah Allah, Tuhan yang esa, bukan melakukan kesyirikan. Sekaligus ini juga menjadi penegasan, ya, bahwa Yahudi ternyata percaya bahwa Tuhan Sang Pencipta yang diimani Muslim adalah ilah yang sama yang diimani Yahudi. Penyebutan terhadap Sang Pemilik nama Sang Pencipta bisa berbeda antara Yahudi dan Muslim, tapi subjeknya sama. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Sekali lagi saya nyatakan tidak ada perbedaan, merujuk pada apa yang dikatakan oleh Rabi Yahudi Tovia Singer. Ya gak? Jelas, tegas, cetar. Hal ini ya sekaligus bantahan serius terhadap Oten yang suka mengarang asumsi bahwa ilahnya Muslim dan ilahnya Yahudi itu berbeda, bro. Katanya begitu, ya. Ternyata tidak. Kalau beda nggak mungkin Yahudi mau beribadah di masjid. Ya, clear and clean. Jadi kalau Oten nge-framing begitu, menegaskan bahwa ilah Tuhan, Rabb, yang diimani Muslim dan diimani Yahudi berbeda, silakan kasih video ini. Tentu langsung auto nyungsep. Kenapa? Karena yang menegaskan inilah Rabi Yahudi sendiri. Bukan kacang-kacang, bukan kaleng-kaleng. Rabi Yahudi yang sangat terkenal di dunia saat ini. Ya kan? Nah, terus yang keempat, cinta Oten ngebela-bela Yahudi ternyata bertepuk sebelah tangan. Mereka bela mati-matian, Yahudi malah milih Islam sebagai kawan seiring dalam beribadah kepada Tuhan Sang Pencipta. Selamat datang di kebenaran. Itu saja sahabat apa yang saya ulas pada kesempatan ini. Sampai jumpa di video pencerdasan, pencerahan berikutnya insya Allah. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap kami yang berjuang, yang berdakwah, menebarkan syiar Islam untuk membentengi umat dari anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.